Officer, Excellencies, the hand over the folders. Yes, I have. What is my? Probably simply if I get it. Su Excelencia, señor Michel Javier Biang, representante permanente de Gabón ante las Naciones Unidas, Su Excelencia, señor Anatolio Ndong Mba, representante permanente de Guinea Ecuatorial ante las Naciones Unidas, estimados colegas, señoras y señores. Hoy celebramos el final exitoso de un proceso de mediación en las Naciones Unidas, cuyo objetivo era facilitar una solución pacífica a la prolongada controversia fronteriza entre la República Gabonesa y la República de Guinea Ecuatorial. Con la conclusión del acuerdo para someter su controversia ante la Corte Internacional de Justicia, ambos países han reafirmado su compromiso con la letra y el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas. Ambos países, asistidos por las Naciones Unidas, trabajaron de manera incansable por más de 2 décadas para poder llegar a este punto. Con este paso se demuestra el firme compromiso de las Naciones Unidas para la solución pacífica de las controversias internacionales y subraya la pertinencia de los instrumentos diversos del multilateralismo en el contexto internacional evolucionando. Je tiens à féliciter la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale pour avoir fait preuve de volonté politique, de courage et de persévérance dans l'accomplissement de leurs processus internes respectifs pour l'entrée en vigueur du compromis. Par cet échange de notifications, les parties ont confirmé leur volonté de rechercher un règlement judiciaire en plaçant leur confiance en la Cour internationale de justice pour trouver une solution juste et durable à leurs différends. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont rendu cela possible, notamment les médiateurs des Nations Unies, M. Yves Fortier et M. Nicolas Michel, ainsi que mon prédécesseur, l'ancien secrétaire général, Mr. Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général adjoint aux affaires politiques, Mr. Jeffrey Feldman, et le secrétaire général adjoint aux affaires juridiques et conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies, le Sr. Miguel de Serpa-Soares. Excellences, j'espère vivement que les mesures prises aujourd'hui par la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale seront une source d'inspiration pour d'autres pays confrontés à des défis similaires dans la région et au-delà. En soumettant leurs différends à la Cour internationale de justice, les parties démontreront qu'il est possible de régler pacifiquement leurs différends internationaux conformément au droit international. Et je vous félicite et je vous remercie. Your Excellencies, Ambassador Biang, Permanent Representative of Gabon, and Ambassador Mba, the Permanent Representative of Equatorial Guinea, colleagues, ladies and gentlemen, we are gathered today to celebrate the successful conclusion of the UN mediation process to find a peaceful solution to the prolonged border dispute between Equatorial Guinea and Gabon, with the submission of this case to the International Court of Justice. And thus both countries have shown that they are committed to the principles of the UN. They have worked tirelessly for 2 decades, and we have seen through this the UN's commitment to end disputes and also the importance of multilateralism. I would also like to
congratulate the Equatorial Guinea and Gabon for having shown perseverance in completing this process, which, and having confirmed how important it is to find solutions to disputes, international disputes, through compromise. I would like to, in particular, congratulate the mediator Yves Fortier for his contribution to the process, my predecessor Ban Ki-moon, Mr. Jeffrey Feltman, as well as the USG for Legal Affairs, Decebra Suarez. Excellencies, I hope that what you have done today, Equatorial Guinea and Gabon, will certainly inspire other states, other countries, who can submit their, overcome their controversies and submit their disputes to find a broader solution to peace. Thank you very much. Señor Secretario General Antonio Guterres, excelentísimo señor y querido hermano embajador Michel Xavier Bian, embajador de la República Gabonesa ante las Naciones Unidas, excelencias, colegas, miembros de los medios de comunicación, es para mí un insigne honor y privilegio representar a mi país, a mi gobierno y a su excelencia el presidente de la República de Guinea Ecuatorial, Obiangama Mbasogo, en este acto de intercambio de instrumentos, haciendo prueba de que nuestros respectivos países han concluido los procedimientos internos de la ratificación de los instrumentos del compromiso firmado por nuestros dos jefes de Estado, Su Excelencia Obiangama Mbasogo y Ali Bongo Ondimba, en Marrakech, el 16 de noviembre de 1916. El acto de hoy marca la firme voluntad de nuestros dos jefes de Estado, de nuestros dos países hermanos y vecinos, de resolver, como lo ha indicado el señor secretario general, la controversia por medio del diálogo, por medios pacíficos, por medio de la concertación. Permítanme, en nombre de mi jefe de Estado, Su Excelencia Obiangama Mbasogo, rendir un merecido homenaje a la Secretaría General de las Naciones Unidas, al señor Ban Ki-moon, al señor Secretario General Antonio Guterres, a los mediadores canadiense Yves Fortier, al suizo Nicolas Michel, a los departamentos de asuntos jurídicos y legales de las Naciones Unidas que han trabajado incansablemente para que este acto de hoy sea posible. Este acto ya deja al señor secretario general la potestad de remitir el diferendo a la Corte Suprema de Justicia de La Haya. Señor secretario general, muchísimas gracias. Monsieur le secrétaire général, chers collègues et amis, Anatolio Ndomba, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, l'échange de notifications que nous venons d'avoir aujourd'hui entre le Gabon et la Guinée équatoriale concernant le compromis de Marrakech va au-delà de l'entrée en vigueur de cet important accord. Il marque une étape significative dans la confiance entre nos deux pays et au-delà de nos deux pays, en la confiance au niveau de la sous-région d'Afrique centrale. Pendant plusieurs décennies, le différend frontalier entre le Gabon et la Guinée équatoriale a été une source de prédation de la nécessaire confiance dont nous avons besoin pour aller bien au-delà, pour régler nos défis de développement, nos défis de bon voisinage, nos défis en matière de densification des échanges. Et nous devons ce jour à la volonté politique exprimée au plus haut niveau par le président Ali Bongo Ondimba et le président Obiangama Mbasogo de la Guinée équatoriale. Nous devons ce moment
historique aux Nations Unies, qui n'ont pas cessé, qui ne se sont pas lassés devant les difficultés de parvenir à un accord. Nous avons, après d'intenses négociations politiques qui n'ont pas pu aboutir, avoir l'exutoire voulu, nous avons usé une double médiation. Déjà celle conduite par le médiateur Fortier, et puis celle conduite par le médiateur Nicolas Michel, à qui je rends hommage. Nous avons usé les efforts de deux secrétaires généraux des Nations Unies, le secrétaire général Ban Ki-moon et vous-même, monsieur le secrétaire général Antonio Guterres, à qui je rends un hommage méritoire. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons être heureux d'être prêts à remettre notre conflit à un tiers légal qui est la Cour internationale de justice pour le règlement pacifique d'un différend entre nos États et surtout pour asseoir la nécessaire confiance dont nous avons besoin. Je voudrais encore une fois de plus remercier mon collègue Nathalio pour les efforts, remercier nos dirigeants et surtout vous remercier, monsieur le secrétaire général. Je vous remercie beaucoup. Secretary General Antonio Guterres, Your Excellency, and my brother and fellow ambassador, representative of the Republic of Gabon here to the United Nations, Mr. Michel Azali-Yang, Your Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen of the press. It is a signal honor and privilege for me to be here today representing my country, representing my government, representing my President, His Excellency Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, in this exchange of instruments. This is proof that our countries have concluded the internal processes building upon the ratification by our presidents of the initial instrument signed on the 16th of November 2016 in Marrakesh. It is a demonstration of the determination by our heads of state and by our two brother and neighbouring countries to resolve our disputes through dialogue, through negotiation, to resolve them peacefully. On behalf of the President of Equatorial Guinea, His Excellency President Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, I pay rich and deserved tribute to the former Secretary General, Mr. Ban Ki-moon, to our current Secretary General, Mr. Antonio Guterres, to the two mediators to the process, Mr. Yves Fortier of Canada and Mr. Nicolas Michel of Switzerland. I pay tribute to the departments here in the United Nations, Legal Affairs and Peacebuilding Affairs and Political Affairs, who worked so tirelessly to make this act that we're witnessing today possible. And by this act, we confer upon the Secretary General the authority to submit this issue, this case, to the International Court of Justice in The Hague. Secretary General, thank you very much indeed. Secretary General, colleagues, the exchange of notification today between Gabon and Equatorial Guinea concerning the Marrakesh Compromise goes well beyond this agreement, well beyond the scope of this agreement. It's an important step in restoring the trust between our two countries, as well as trust in the broader Central African region. For many years now, the dispute between our countries has weakened trust and has hampered us in the need to resolve certain challenges in the area of development, good neighborly relations, and also to promote exchanges between our countries. And thanks to the political will at the highest levels between our presidents of Equatorial Gabon, our presidents of Equatorial Guinea and Gabon, we have achieved this moment. And we owe this as well, in particular, to the UN, who has worked tirelessly in our quest. After intense political negotiations, the double mediation of Mr. Fortier and Mr. Michel, and the tireless efforts of two Secretary Generals, Ban Ki-moon and Secretary General Gutierrez, who I would like to pay tribute to, we have come to this point where we are in a position to submit our case to the court in order to achieve a peaceful solution to our dispute, and also to establish, restore rather, the long-needed trust in our region. I would like to thank our colleagues and our leaders, and in particular the Secretary General. Thank you very much. Muchísimas gracias, señor secretario general. Congratulaciones. Muchas gracias. Un saludo muy cordial al señor presidente, un saludo Gracias. especial a monsieur le président. Et merci.
Merci infiniment. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much. Merci. Muchas gracias.